Hello guys, welcome to back my YouTube channel Cjspokenenglish and my name is Chandan. So every day we learn Odia to English translate. Okay, small word which are daily we use. Okay, and every day we practice. Definitely we can speak very fluently in English. Okay, so আমি যদি ইংলিশ শিখিবার আছে মানে এভরিডে প্রত্যেক দিন আমি প্র্যাকটিস করিবার আছে স্মল ওয়ার্ড এন্ড স্মল সেন্টেন্স নেকি আমি বেসিক্স লেক অ্যাডভান্স পর্যন্ত আমি যদি প্র্যাকটিস করিবা এভরিডে দেন ডেফিনেটলি উই ক্যান স্পিক fluently. So look at this blackboard how to I am going to translate it. Okay, so carefully দেখন্তু মু কেমিতি ট্রান্সলেট କରୁଛି ওড়িয়া টু ইংলিশ. Okay, so मते जणाई दिया it means मते जणाई दिया okay, मते जणाई दिया तो इनफॉर्म क्या लिखेंगे inform me. Okay, inform me मते जणाई दिया inform me and यहा भलो it's good. Okay, it's good. यहा भलो क्या लिखेंगे it's good. यहा शेष हो गला क्या लिखेंगे it's over. Okay, क्या बोलेंगे it's over. So here it's over. यहा पूर्ण अच्छे it's full. Okay, it's full water. We can say it's full water in tank. यहा more it's mine. यहा more it's mine. यहा भूल okay it's wrong. Okay, it's wrong. मते निष्पत्ति नेबाकु दिया. Okay, मते निष्पत्ति नेबाकु दिया. Let me take decision. Sorry, decide. Let me decide. Okay, मते निष्पत्ति नेबाकु दिया. Let me decide. चलो गोटिए नेबा यहाँ पर क्या होगा let. ओके, चलो गोटिए नेबा let take one. चलो गोटिए नेबा let take one or let's take one. We can use also. Okay, यहाँ पर let take one. बाहर गरम अच्छी की बाहर गरम अच्छी की क्या लिखेंगे is it hot outside. Okay, is it hot outside. ठंडा अच्छी की it's cold. It means स्पोकन से तो ऐसे ही रहेगा. ओके, हम ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर हम सोचेंगे तो अलग है. ओके, सो लुक एट द ब्लैकबोर्ड वंस मोर. मते जणाई दियो. ओके, inform me. मते जणाई दियो inform me. ओके, inform me हम क्या बोलते हैं कुछ मैटर है. ओके, इफ यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन टू inform me. ओके, मते जणाई दियो. ओके, inform me. यहा भलो it's good. यहा शेष हो गला it's over. क्या बोलेंगे it's over. प्रैक्टिस विथ मी. ओके, it's over. यहा पूर्ण अच्छे it's full. It's full of water in tank. We can say it's full. यहा more it's mine. बोलो it's mine. यहा भूल it's wrong. मते निष्पत्ति नेबाकु दिया. Let me decide. Okay, let me decide. चलो गोटिए नेबा let's take one. बाहर गरम अच्छे के is it hot outside. ठंडा अच्छे it's cold. Okay, water is it water is cold. Yes, it's water is cold. Okay, we can say like it. Okay, so once more repeat with me. मते जणाई दिया inform me. यहा भलो it's cold.
इट्स गुड यह शेष हो गला इट्स ओवर यह पूर्ण अच्छे इट्स फुल यह मोर इट्स माइन यह भूल इट्स रॉन्ग मते निष्पत्ति नेबाको दिया लेट मी टेक डिसाइड चला गोटे नेबा लेट्स टेक वन बाहर गरम अच्छे कि इज इट हॉट आउटसाइड ठंडा अच्छे इट्स कोल्ड ओके सो every day if we practice so definitely we can speak English okay so प्रत्येक दिन हम यदि practice करिबा 10 दिन रे sentence every day so definitely English टा हमें as soon as possible okay हमें कहि परिबा so practice करंतु every day okay